ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कहले मिठे बच्चे 6-2-25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहले मिठे बच्चे पुराना दुनियार कंटा गुड़ी को नुआ दुनियार फूलरे परिणत करवा यह हेउची तुम भली दक्ष माली मानकर काम। बाबा कहले पुराना दुनियार कंटा गुड़ी को नुआ दुनियार फूलरे परिणत करवा यह हेउची तुम भली दक्ष माली मानकर काम। प्रश्न संगम जुगरे तुमे पिला माने निजर केउ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुछ। बाबा कहले संगम जुगरे तुमे पिला माने निजर केउ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुछ। उत्तरे बाबा कहले दुखदायी कंटारू सुगंध युक्त फूल हेबा या हेउची सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य। जदि कौनसी गोटिए भी विकार रहिथिबो तेबे कंटा कुहाଯିବ। कंटारू फूल हेले ही सत प्रधान देवी देवता होई परिबो। तुमे पिला माने एबे 21 पीढ़ी पई पर्यंत निजर सूर्यवंशी भाग्य गढ़िबा को आसीछ। बाबा कहले तुमे पिला माने एबे 21 पीढ़ी पई पर्यंत निजर सूर्यवंशी भाग्य गढ़िबा को आसीछ। गीत तकदीर जगाकर आए हो। बाबा कहले ओम शांति पिला और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा कहले धारणा पाई मुख्य सारा बाबा जो ज्ञानर संपत्ति देउछंदी ताकू नेबा पाई दौड़ी दौड़ी आसीबा उचित। एथिरे कौनसी प्रकार बाहाना करिबा उचित नुहे। बाबा को स्मृति 10 माइल पादरे चालिले मध्य थकी जीव नाही। 2 विजयमाला आसीबार आधार हेउची पाठ पढ़ा। तेणु पाठ पढ़ा उपरे पूरा ध्यान देबाकू पड़िबो। कंटा को फूल करिबार सेवा करिबाकू पड़िबो। मिठा घर एवं राजधानी को मने पकाइबाकू हेबो। वरदान संगम जुगर महत्व को जानी गोटिए रे अगणित थर फल प्राप्त करुथिबा सर्वप्राप्ति संपन्न भव। संगम जुगर महत्व को जानी गोटिए रे अगणित थर फल प्राप्ति करुथिबा सर्वप्राप्ति संपन्न भव। विस्तार संगम जुगरे बाप दादांकर प्रतिश्रुति हेला गोटिए देई लक्ष्य लिया। जेपरी सर्वश्रेष्ठ समय सर्वश्रेष्ठ जन्म सर्वश्रेष्ठ उपाधि एई समय अटे सेहीपरि सर्वप्राप्तिर अनुभव मध्य एबे ही होइଥାଏ। एबे तो गोटिएर केवल लक्ष्य गुणा मिलू नहीं ना किंतु जेतेबेले चाहिबो जेपरी चाहिबो जहा चाहिबो बाबा तुम मानकर सेवक रूप में बंधा होइछथि। अर्थात गोटिए सेवार फल अगणित थर मिली जाउछि। काहेकि ना वर्तमान समय बरदाता ही तुमर अटंदी जेबे कि बीज ही तुम हाथ रे अछंदी। तेणु बीज द्वारा जहा चाहिबो ताहा गोटिए सेकेंड भितर प्राप्त करी सर्वप्राप्ति रे संपन्न होई परिबो। स्लोगान परिस्थिति जेपरी हेउना काहेकि परिस्थिति हटि जाऊ किंतु तुमर खुशी न जाऊ। बाबा कहले परिस्थिति जेपरी हेउना काहेकि परिस्थिति हटि जाऊ किंतु तुमर खुशी न जाऊ। बाबा कहले मिठे बच्चे पुराना दुनियार कंटा गुड़ी को नुआ दुनियार फूलरे परिणत करवा यह हेउची तुम भली दक्ष माली मानकर काम। प्रश्न संगम जुगरे तुमे पिला माने निजर केउ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुछ। उत्तरे बाबा कहले दुखदायी कंटारू सुगंध युक्त फूल हेबा यह हेउची सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य। यदि कौनसी गोटिए भी विकार रहिथिबो तेबे कंटा कुहाजिबो। कंटारू फूल हेले ही सत प्रधान देवी देवता होइजिबो। तुमे पिला माने एबे 21 पीढ़ी पाई पर्यंत निजर सूर्यवंशी भाग्य गढ़िबा को आसीछ। गीत तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। इशारा
ନିଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନସା ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କର। 6 ତାରିଖରେ ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହୃଦୟର ଶୁଭାବନା ମାନ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ନିରବତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଏହି ନିରବତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ମନରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଦିଅ। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିରବତାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ସ୍ୱତଃ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ବାବା ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ତାର ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ସଡ଼ନ୍ଲି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ଟା 15 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ଛୁଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦିଦି କହିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ମୁଁ ଫୁଡ଼ିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବିନି। ତ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା ଯାହା ନାଟକରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହେବ। ଯଦି ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆମେ ବାହାରେ ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 9ରେ ବାହାରିଲୁ 11 ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ରୋଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କାର୍ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ନେଲା। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସବୁ ମାନେ ଦେଖି 30,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ସବୁ କିଛି ମାନେ ସକାଳ ରାତି 3ରୁ ଉଠିକି ଯୋଗ ଭଟ୍ଟିରେ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ଥରେ ବି ଯିବୁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଟୁଗେଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଜବ୍ରେ ଅଛୁ ଫିର୍ ବି ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗଲୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଲୀଳା ଥିଲା ଯାହା ନାଟକରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଯିବୁ। ଯାହା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତାଜୀ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିକି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ଆସିକି କହିଲେ ତମ ବେଳା ଭଲ ତମେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଥିଲ ଭଉଣୀ କଲ୍ କରିକି ଜଣେଇଲେ ନାଇଁ ତମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ କାର୍ ଆସିକି ରହିଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଖବର ଭଉଣୀ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ ଆସିକି ରହିଲା କାର୍ ସେଠୁ ଗଲୁ ଆମ ପାଇଁ ପୁଣି ଘର ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ। ରହିଲୁ ତାପରେ ଆସିକି ତାପରେ ଗଲୁ ଯୋଗ ଭଟ୍ଟିକା କଲୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ଯାଇଛୁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତାଜୀ ଆମର କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ହଉ ନାଇଁ ଅନୁଭବ ସିଏ ପୁଳାଏ କରିଥିବେ। ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ ଯେ
ହ୍ୟାଲୋ କୁହ ଅନୁଭବ କହିବେନି ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି କି?